Prophète Pepe Magula Doche Dogbe. Yo, egbe a mi di sava mi aboni mi agwa bion mi ando so do echo me bi nyade to nti. Leke mi onto mi fon do. Nyanya we kakaso gade me a ole yondo be petrol gate be nyade ba jani ele nya mi be nya. Nyade to koma ke yo dan ko di be alternative. Do be nkono to fedina yite ye ode dogo bayi. Wale kebe petrol gate benya yo ame subon be nko ke alternative benya yo homa kunya yo homa bo de logo bayi wanya wan be kodo ko europe ame yo be nko nya yo homa yo a pevelia ajake be pome a o le sonya do alternative kudo ye be tato antibe opodi yo be nuko le gunso yo ntia be mulete po si bebe prophète alo dumevi nenia leki mi ho enyawado so gemi mi lisi leki mi ho do ye olate de nenia betuji no to yo me do bona mi afisi mi le mi akwa ni bia ma ba mo no na obaninya lebe obesese ni bia ma obenti fafa na mi affaire pétrole gate benyale lo mele toboa enyenya bebere ke kamisiame ela bena mesiame le emomi nije nega hora bon de sens de leje alors amereje tout fait non wobe scandale de onyo nyi nane kenye muwa wula de ke o de go c'est ça ma ublo na David bere where were le victime o wele bebena ke ya abade ya de hao le dokuchu jate dokuchu midi ye ya na dukola po e o yin wi o vale me vale mi ade tuma egbe ba nya ko dada ne ina ni a apeto fedina ayite na ebe nya jojo gbale ha po be nya jojo gbale ya otogbo mele togo ye na noel fude o le be mi ado e musa investigation anu gome kuku ni be journaliste ko anu kuku makunu ame ado me anya nu onye o be do nyinu ka wa eduke wa tu ame omedo du kodo ye wa wo wenye lumière akle na duko ele babele ma ugbo be mi o wenye keke apekekeli journaliste wo alors journaliste d'investigation wa le keke ko ne ame bubu pele asikoho pele vovon gare no na onti e wo nya me wo mo pona no patapata eye no ponu ko ka o pona no ko le to lo do me gomo obenya no de doboa mio ameko mi ko konesi be o nya ka ya glo me ale go se kalesi voa o le abe atiapu amegbe tomate po sepene que plongeur ou alo marin oko e kwa ta nya se gomo ko be e doike amanga fedina ayite wa elle tout be les communautés elle ça va aller dans l'intérêt du peuple et de la défi et n'y que akpede et tout pour le lao du melgao pour du ko katanti yebe doyo de to wo nya me o ke o le si bebe mi o tongbe sentinelle ne avagbona gbegbele gbona la wa do abali eye avakwala tititri que na me que dona avali la me na me be futo plutôt sauveur yo no maglo be mi abe du kolola buto for ressources na ngasibea ebe bâton de pèlerin article yo chora si o kofi ani atogo yo ni be edna mi nya gbambe ame so edo ko le du aha le du ye du ko bliboa ye be majorité me mi la redada me enye de ka ke eyo nyebe metem de nkobe eyaleke ame yaleke wa ekuna alo poti journaliste d'investigation ame abe nyajojo gbale alo nyajojo gblolao alo ngololao mu me kuto obe
wakunu me nami wole abe asrafo de ŋgɔ ɖo police judiciaire gendarmerie nationale nenema wotɔgbe wole ne wose wokpɔna ne le afi ɖea wakunu me kaka anya be ewue wɔ nua ewo dzi nua to gblẽ alo enye complice ye woatsɔ nya yi ɖe ʋɔnudrɔ̃ƒe kɔa enu ye va le dzɔdzɔ le Togoa wɔe ko be ne wotsɔ ame ɖe da ɖe teƒe ɖe ame ɖe xɔlɔ kakakakaka wokɔe da ɖe teƒe ɖe kɔa etsɔ alɔ ve le nu ɖum ame sia ame le agbagba dze be wone da yi ɖe afi ɖe ne yi hã ya ɖu ne yi hã ya lɔ nu elabe akɔnta nana mele naneke ŋuti o etso tɔ edzi tso edzia ke dumegãwo dukplɔlawo womele akɔnta ɖo na dukɔ o ye leke mi be minista ne ɖo akɔnta leke mi gblɔ be directeur de société nationale ne ɖo akɔnta o alo wotsɔ ame ɖe ɖo commission ɖe nu akɔnta o yana c'est verbal pratique mele ŋuti o kple si banquette gbogbo le Togoa wobe la gendarmerie ewɔe voa ça n'a jamais abouti ni me nya kpɔ be oye mi gblɔna be enye hadidi gã le Togo be wouvre na enquête kabakaba ŋutɔ wagblɔ be woʋu numekuku tso nudzɔdzɔ ya leke kple si kple keme ŋuti gake ebe nuwoa mía dumeviawo mi meganyana le yi wòwu nu ye mianya ame kae wɔ ya ame kae wɔ ya le Ferdinand Ayité kple be nyadzɔdzɔgba le yi ke nye alternative ŋutia aƒetɔ dukplɔla force zimna nyasi be ena mi nya be ya ho aʋa ɖe corruption ŋuti c'est-à-dire edu nuɖuɖu atraɖitɔ edu fifi edu baba abame afifi ye ta me gblɔ be na awɔe le viviti me vɔ Yehowa ya be ŋdɔkutsu dzatea yakle yana du la kpɔ wotsɔ ŋkutɔ adzakliwo etɔ kple vi gbalẽ ke tɔ kple vi la géré commission ɖeka babia ɖeka me menyo o menyo wo koe nye wu ɖe elabe mi le avɔ mi gblɔ be dukpɔkplɔ le Togoa de père en fils etɔ kplɔ dua kakaka va tɔ te ezã va dodoe evia va xɔe emi be menyo fifia ɖe woagatsɔ commission vevitɔ ame sia ame kafla ame sia ame gala fɔ ɖeka nyi le xexea me ye maza mɔ me nyo ne megadze o hã la edze abe eɖo mɔ eɖo ʋu ɖe tufe tso adeti kɔƒe yi asi game alo nye kɔna kɔe va ya ne xɔ kpale yi me va lo mea nagblɔ be yi me dze ami o edze ami elabe ami ye le dɔ le engine me mía nɔ yiwo le kɔƒe mea mía du mea wole kle ziza be sia gbegbe keke kɔa mi le ga ɖe le toto wɔ be ga yi ɖe mi le toa enya petrol gate be nya eku ame sia ame menye Ferdinand Ayité be nya ye eya projecteur ko osi ɖoɖa ɖe viviti me ye mi kpɔe be commission yi ke wo be adzakli wo le nua wo fi ga wo ɖuɖu ga alo ega beble wozi dukɔa dzi ga ɖo me klezi kpɔna leƒe wo ke eba si aɖiɖi na vɔ míawo mi gadana ɖe dzi le fi nu katã wòanye nene ye wo mete le me kɔ na mi o enuawoe ava le godo egbe eya ta Togovi ɖe sia ɖe tsɔ ŋku kɔ tɔ enya be o leke wòanɔ ɖo ye nu la te nɔ me va nene ye vɔ̃ɖitɔ nye be woagakplɔ ame yi ke le nua nu ame yiwoe le nuawo nu ye wo be o ga mezɔ pipa gakpo dzi o ekpea mezɔ si be pipa le gakpo dzi o pipa mezɔ na anyigba o ɖe vɔ woawo be gestion ava le anyigba zɔ eva le anyigba zɔ kakaka va tso gakpoa menɔ nane no ye Ayité ɖe to akpɔkpɔ dzakɔ ye wova kplɔe ɖe kodzo mea wòle na mía be kodzoɖola mame do gbe na wo hã me wòle na wo be woatsɔ nua vevi ɖe elabena megblɔe be woawo hã le ʋu zã ye wo viwo le suku ye wo srɔ̃ le asime ye wole dɔ me ye kema enya gã ye ya wòle be woatsɔ ŋku
abu enquête ɔntɔ justice togolaise dans sa corporation ele yi wo le nua ele ezi wo dzi ele na wo gba evelia ezi wo dzi be odzodiƒea to wobe miabe procureur général dia asauto saisir emenye be yewoayɔe o ke nya ya dze anyi lekea ye ŋutɔ la créer commission ɖe comité ɖe d'enquête approfondie yewo ŋutɔ tɔ ye ma hafi enya yiwo tsɔ va ɖe enya le teƒea preuve wo le vava tso kekeme ame yewo ɖu leke ame yewo ɖu leke woɖui to fika woɖui to adzakli wo dzi alaba adzakli wo le ŋgɔ fifia ɖe ne mi le adzɔ ɖe me enye ye tatɔ ye metsɔ ga na secrétaire nye metsɔ ga na trésorier nye metsɔ ga na conseiller nye kpɔɖeŋu na me le lo metsɔ ga na driver ya metsɔ ga na jardinier ya ɖe meɖo le asi nye ta me le na eme le asi nye medza na o ɖe o nuawo keke ŋu zu fiti be ebedzo ebi ha kwa etsi ene nua be ya bi kwa watsi gbɔgbɔ na watsi gbɔgbɔ ƒo nanua menye nu ya ade dukɔ dzi o ta enya ye bia ma enye gba nye ŋukpe be nya esia dukɔ alo ame kɔnkume ɖe ame ke le ɖokui si le ɖokui me la nane ɖo li ne wɔe la eŋu ekpe na me amegaxo gblɔna le ʋeme be eʋe dome be eŋu ekpe na zã ye zã dona womate ŋu gblɔ na wo be efiga alo efifi ye nagava trɔ va sama vɔ ekpɔe nyui ɖe be mekpɔ yi le efia fiƒe le egblɔ be la main dans le sac alors nagagblɔ be nagava yi kodzodiƒe be enye dzagɔ kodzodilawo hã gblɔ be enye yi ke kpɔ hele nu gbele la enye me dzagɔ kaka waka ga nam fifia ɖe ma bia nya ɖeka sia ma bia nya ɖeka juge o kodzodila mawo kple lɔya mawo à chaque fois le yeyi sia yeyi ke gbevu gbenɔnɔ ɖe dzɔ ɖe mía de du me le Togo la wobo le braqueur le fi wole bandit wo enquête gendarmerie vana officier de gendarmerie officier supérieur au vana écran de télévision nous agblɔ ne be c'est là le lieu de coopérer que la population coopère avec les forces de sécurité minonya seigneur c'est là le lieu nous invitons la population à coopérer à collaborer avec les forces de sécurité pour que de tels réseaux soient démantelés et gomme le nyenye benuka wo le miakpe bere ne mi kpɔ la fi ɖe be ame ɖe ba zɔli me tramo ebe wɔna me le gbesɔsɔ mo la alo mi kpɔ be ame ya la miana kaba ne wanya fifia ne nye yi ke na wo soja dukɔa nya be ɖe ame ɖewo va na fi zame le aƒe ya me voa nane ɖe le dzɔdzɔ nane ɖe le zado mi sena pa mi kpɔɖeŋu na me le mi sena pa ko enye ye na emi va ke ɖe ameawo ŋuti emi va kpɔ be c'est un mauvais réseau a ke ma nye ame ma mezu ame baɖa ke ma na ame ma me gas me enu yi wɔ wole dua gba wole gbagbe egɔme be ame gbetɔ yi ke kpɔ be malfra ya nugbegble wɔtɔ ya terroriste ya djihadiste ya alo nu ya ame yawo be wo me gadza gblɔ fi ma me te ne dzi wo dzo wakplɔ dukɔ tsɔ ya ɖewo le formation nyuitɔ na mi be alo le Ferdinand Ayité alo Petrol Gate be nya ya mea wo enquête wo kunu me va tsɔ tɔ nane ame ɖe eye wòle be afi ɖewo gendarmerie ŋutɔ hã la surtout saisir akunu me ɖe seble wo kuna nu me tso ame sia ame ŋuti koe wo ma classé ame be wo ya elevo ke ne le nenea etsɔ ne nu bubu ɖe gagbɔna edumeviwo me gadza ƒo nuƒo ne la nye be míaƒo nuƒo ye mianɔ kawo xɔ mianɔ miabe galɔwo xɔ si be miawoe wɔ dɔ vɔ miawoe sabote nua na mi ye mi be o la kema etsɔ zɔa togoviwo me gadza ƒo nuƒo kema enua dza gba ɖe ta na ta wɔna yi ke dze Ayité
le be journal nyanjojo balé alternative dia enyende ni a condamné enyende wona ike ni a chichitre nti ni a roabare nti be plus jamais ça dans notre contrée, plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Kojo chochoma kojo barabara viviti nous fiti e quoi le autant na jo avovoa là non fidi mais ya le jo elle avait avovi les ovio haleme e tiga haleme ditipio e chakale te la bunu chochoma avovi chochoma wa melena bla on a fiti kaka adijon ko ano o ma apojo togo ne kagale yebe troisième pouvoir alors yenye troisième pouvoir a yenye kojori pe elle avait yo la chonyame na du polo lao bole du me vio e du me ke e kojori di alo e kojori pe le glama zolizoa iye o nyebe ne nya kokwe yi ha obenya bubulu e nya bubulu ya obenya kokwe ya e duma justice a kojori pe ne me tote da fo vedio me tote da fo vedio le nya tepe toto blibo me nya tepe ame pla me do me nya tepe le segbo ese procédure pénale allo judiciaire noa mais après be etuma viti et chone tami le beaucoup de nanya ya be kojori pe pour kojori dans leur ensemble au be auxiliaire au keto kware on est les frères on est les frères en main on est toté et c'est nous n'y a la gare globale je préfère m'arrêter pour lutter contre mes propres défauts que de m'avancer avec mes qualités et ben anyona ibede ya toté mais on est toté yo yento ya toté ne ya joyi do krima bo enyo be ne wa globe prophète Pepe docteur Pepe abe ye voix yento ye nyabe voda pe alo gbagba pe do le nwa ya tote adodo ta c'est là le lieu ye ya na togo be kojodi pe première essence yo appel yo sur cour suprême yo bere et sous on est clé vide ni akpo on est clé on est no sibe wetri vide kapela yame onye wetri viko on est zaudo kwede ne mi anya bere o isukul o nya gbale yo place e bubu ke ganye be yo wole yare enye ya ba gbolo fifia be ma deviner sukul droit be sukul e wa ba chom ka ba le droit esse me ka ameye le conscient me ka ja de mo be ivini ba place vrai e ko ya ta egbe ba gbe ya ye la trocho to ye bona d'accord et fifiare le kojo ya kodo ne alternative kudo finalité be dodo me be ni bo be la 2 millions into la 2 millions ameve ye be nya jo ko mala 2 millions ameve le millions amene ale asi ho kai kojo do pe le sone ya kaka do to ko le ni 4e pouvoir le Togo ye gbolo me le bede elle ba me siam na bodo ke abunovia bele ebe mu sein ne le si esengana me siam ne bodo ke no abunovia bele rang social allo c'est pe ye le be do wonanti limite wele 4e pouvoir ma gbolo be 3e pouvoir ni kojoro pe 4e anye enya jojo bale enya jojo ba pajito egbolo lao bele mu makula bubu que me lebe wa brime eso me wa gbidi amerebe musen amerebe me lebe wa to afo amerebe nyenye e ba si hoho dio ta ojo iho chore me lete ho wa gbebo million ameve obo no chona a peto fedina nena million ameve yo kene yo blan wane c'est là il a fait peu blan na me yo blene o bebe nya jojo bale ha yo ga bla million vene le amene de o le encourager presse togolaise lo de o le encourager investigation lo
alo wodi wa petri no a wa foto no ko ne press ne kpa ne ate de dukɔdzia ta press ha le ɖokui si ko